Yo nkae badungulu alulara sa ko nyama alulara kabali comme nin Dr. Sidi Ali kanale nyame juma o juma kanale Gunjur radio do jane koto FM kon ka fali nyame nin Dr. Sidi Ali jane ala kata kulbe keri nyame na yalu kono nyanta kelawole nyama dum fanan ye yawo yaaje ni yaaje yalu kan nyodam ila lonnalu wolle ka dur ko to ka say nyoti badum ku jama bi je moka ngani jama so nole ka diam kendol keno wal harama dum fon ka nyodam menna wala dur ko to ti anin sayo to isa fa nyabuna dur ko to ti wala mo ka kata wala dur ko to ta be kelin kato ni dur ko to be mu kiloneti katala anin sayla mo sigi katala de tilikilin na ya ku gada tilikilin na ya bula wo ko tumando barala mun na faso Dr. Sidi Ali atem mulati mi alon ko katala le mati asayta fana yo wayatinna programme siata men yalon ka bela radio to hani jam to awdu jam online radio comme suban tabanyol be nyamen ko dum dal yakalam nyame kibaro radio nyol be nyamen yo anem bi hani nga kalamuda ko manke jane ko to e Gunjur radio jane ko to FM dammate de hani membe kerina radio mem fanambe Gambia ka saya data ka programme ko jadu jalli nyunu be kala radio Gambia ko be ngalo nyamen Gambia be ya kalamna lem mode me aron ko aka hadithul samana je o hadithul nyimbangol kam e ka post kodol le ka kodo aka woleta aka sidilu sam afon ka deda ka mexo ba ni mem bayla himena e ka hani bi wo ku kilo aka banda wala be tenten ga woto si menga doron ka duwa e fo ala sen nasu sima ya ba anin jara kende yo bi binali damen to wala mu nyaaton kay ala karo bina wolto ni nyaaton kay adum a fulire wala mu bari femmo fem bida dina nyaaton ko kabina korda nyaaton ko mo be si fon jabono momo ni mu suutiyoti mu nyaaton ko leti momo mo wore fangaf nyoma yeke nyaaton ko ti mu nyaaton ko leti bara special mol me yalon ko fanan e kam mol nyaaton kaya dino la karol ka wol mu jigi mo balle da kada dino sifa da ka wonda bi benale damen kontondro ko la tul radio do kulal mal be tandulam bar jayila be Gunjurun ko be ko mon ko be tandulam be jayila be Gambian ko be tandulam be janna lamor la men yalon ko kany programme o noma be duale be tandulam be jayila mba be radio programme o fam même global ko to e ka fole Dr. Yahya Drame abe Sweden janne wala buton atlet problem programme ko pour jumo juman sim programme o sambale na yo bare comme atata fala nyambe programme barate ko Dr. Sidi Ali lain kono dia manyana dan tuwa budam ma do so anyanda findila la ayana na bangol ka wole atlet problem programme ko yo wakam momo ni lafta programme kela abele mo bele ni lafta na Dr. Sidi Ali yake radio atlet tam barala sembote radio ka radio na do kulalem isa isi jinin karo ke no jele lafta sanji kilinne jola bam pour programme o lafta menkela kar kilinne ban kar sabale ban nini di amdo do nafta da dema ite kay memba ite kan wala muy lafta nyine ke so isi o programme o sannole asike radio nyinto yo bi na tentrol be kola mba fala mbadi moy Dr. Sidi Ali Jane bismillah bil lafta ni men kacha wole mu nyaaton kaya yanon ko la jawya ko men nyaaton ko jawya ko kada ku jawo kada bulu lafte dia mo nyete fonle ala be dunna ko nyamen dun sa fo ko bismillah programme to to ya jane ita mo ita so ko mo be bulu yo bismillahir rahmanir rahim abaraka baki Ibrahim ala baraka fana atul min yalon ko albe radio la moyla ani mon min be do ko la Gunjur radio to jane ko to FM mbe ibe kilin ba fale ko ala baraka anu be kontona na programme folo la to mbe Dr. Yaya mba fala hanbi afana ya baraka ala kesiti nyima min aya ka fo nyim programme ko continue ka kata anu ko Ibrahim ya fo nyamin doron radio be de mo be radio mo fenati mi yalon ko abakolo ko kaba kensem ni min ka kono aga ke walati ni min lafita fen kala kabo kono fen min nyinyate fe e fa ka kabo kono kabo be kele walati ngamina Dr. Yaya ay wala je nyin ko to wala na afana wakile ta kan nyin programme ta ka ke radio kono ay ke programme to min kana lokmo kono sinya kele
do bi je yirwa se ken wala nyaato la faare ke je woto mo fanan to nyani la ta fenke la ngina dio kon e kabo nyin kono atuke fawale bulu ise fere krati bi yedami tandi nyinin karo kono wolo mi nyaato kaya to nya e kam mobe jibe kola e kam mobe jalay kola banne nyaaton ko jibe kola ya jalay ko dolla mi alon ko asara nyaaton kaya mamandin no abulu asatara mo mi manka nyaaton ko to ka wotan ne ke dolo wala ka wolikin ne ke dolo mara wala ke mon nyaako to fenti sakoni nata dino nyaaton ko to nyaaton kaya dino la karola mu fenneti mi alon ko ika fay ko mas'uliya marar ko ibe mararin walla ko min ibe mararin ala itelo mu wo ko nyaaton koti wo ko min be mararin ni te min be mararin ko la iman wo ye maran dimin ne ima long woto ila nyaaton kaya be manela andun janni be marandila wo ko la fana ila sira wala ila balunya ani jiko ila kende ani ila jawya ani ila fen ko nyanta kalon mol bulle min yalan ko ibine marala misali be nga folo nyaton kol bawo ko ya fanya mi tala la jamal le bela kordale nyaton kol sotole sulu e nyaton kol sotole kabilo le nyaton kol soto bang sa tele nyaton kol soto bang kole nyaton kol soto nyin nyaton kolu na balu wala karola nyuni be london na ta burum fana na balu ko hani bi dino fana na karola nyaton kol soto yele nga alimamu soto ye nga karandirla so majlis tiol soto ye nga kawandila soto ye mo ibe damin to ite mama don walla ite lo wodin kra nyaton kol sila nyin din kra ala duno min belarin ikanje ka walile misali be sutiyo min belarin aka wole doya ta min belarin sate tiyo kanti sate tiyo min belarin aka wole doya ta min belarin banku tiyo kanti woya tinna woto nyunu kili wo kilin ila wo mara dinkrato inyantale ke mara lati jiko nyimala nin ku kendo la min satin na ibe mararin mol min ne se fama majino iye niko sutio ay anala muso na dingolu misali mfe anala muso na dingolu abe mararin wo muso min ni wo dingolu ni atara ala muso kilim fulal babulu aman tilin itema mba fara ko nyin sutio musuti jenkere wala tumun toto adil ala muso tema bari sa tara dobi ya nala musoli tema nin tilim bale ya go woto bara musoli e dingol mi wala dingol ni aji be wala ke kamera ko ay bele kamera bele kan tu faram fa zaman taraje woto dingol la karola be tilin di woto le bari musol la karola man tilinje wala abe tilin di musol la karola dingol la karola man tilinje abe ko anyanta le ay tilin al marakul ko ni ya tara asabatta ko nyimmu tilim balole jannim futu fa jaatu binala abe ko le ala bakele moy wakili e dingol di mola mi yanon ko am tilim balolati momi yanon ko ngaron ko mo kurmo do sunyar la mo faala man fen ko iyo wakili yedi muso diala wobe ko yala baake ni atare di muso di wala woto way ko la yete man iman ko so lebe men falaje bare pour soutio ke souti tilim ni wati amanya janne su mararo be kala ay ke mo tilim balo yo bare ibrahim ku kilim bi adama di walati man sata la yindale nyin kamman se mistake ayindale nyin kamman se futundi koliki ayindale nyin kamman se junube koliki muslimi aka wala itandi mo la ko adama dimma man sata la miya da ayadale pour aseke kukurun kelati aseke kukende kelati القرآن يا سبتني كابوكو ونفس وما سواها نانكالي نيو لا أنينا نيو دا نيامي فألهمها فجورها كو جاولو على ويتا دي نيو لا وتقواها أدون أي كوني مالو على نسلان سيلو الفنا أي ويتا دي نيو وتوكا jannin niyo binala ku jaw bel dal nabiye jannin niyo binala ku jaw ku kello bel dal abiye bara niyo ke fenti mi ya non ka sin nin nyim mo me be lonno nin niyo min nata
anata woku jawoni woku kendul ay jibe a wakilita ayanya kasi ku jawal anu asa kenole ayanya kasa ay kunyima noma iba ko le ba nyimo mo kende bala mo senumba bar ni nga farla ndiko aninga la wosene ya kan be kunyima ke ka lundo na paraka sa jenga da silo do mandi atata buku ke mi anon ka jawyata alon ko adata le kwa so fanan kenol wotu mo lamba jibe ni motri ni fela jenke abina murun alba fatina murun nin anata murun iga fole ko tubo arabu kama iga fole ko tubo tubo ko to yena murunna momi ya non ka man tara din kramin ta baka murun no jeto amam bo din kramin ta baka murun no jeto ibe din kramin te na bo je kana murun wala to momi ya non ka be silo kan silo tilindin anata jenke e ka fa na tubi namba na murun namba ay namuru na wasila tininga ni ko dino na karol sila nga indi graji de nen sutio tilimbali ata janne abe mararoke anata mararoke wot mararoko na anata tilin abe wot tilin ko ke ga balundo anata ko ke men jawya sila be mine kala mba fara ko sila te ibota balu amalo mo ya fa mo be ko lebita jahannama anani bina murundi la nan kana ko ken do ka wadna Ibrahim nenga kila nyima la hadith kilin jibe ako ni momi ya kata mo killing ya kata fena wo sambanu nang ya kandandi no alala silo wala fesea te dunia ni hakono kono ko mo mebe wala ko to nyinti nim mo be yen kala na muru na ni na ta muru na wota jen ko min ke sila wo tuta imma ni atara jen ko min kala ya abani mo la tema ala muru na wala min ta wo mo tema ni mo bete ya ni atara anin ala tema lam woto sila ay tubi amarela wo kola ayadani junbe kafar wala na ala ka ko tubu al tubi ila Allah ta'ala kan thumma wo kola astaghfiruhu ala dani yanfol ite tara sila kurungo keke ka bo ala tubi dal asere baka hani sila kurungo bule na murun sila beto kan woto mal ala sinena isina ke mot ala se min la may tubo nyinka woto ni atara chutio jenketa na ta murun tilingo kan mem mu kunyima ti ngaje ko ajen ketara no bar sila be tilingo la kan kana ko jenki kilin wala atina manyan ka tilin ko alqur'ano ka fa jal haqu وزاك الباطل تونيا نيو ناتا باترو نيندا تالالي وتنينغا بتونيا كاناتا بو ياتا باترو كاناتا مورن تونيا كان تونيا تا بايلا ابي نيندا كلا تونيا مورن تنيا ترا تونيا سيلو لكا وتو على جيكو سي جاويا نياو نيا كو سوتي ودين كراتو مادام ناتا مورن ني اكاتيلم باليا كالا ديمبا لا سيلا ناتا بتيلم كيكان وتو باترو تيلين سيلو لكا نياتا كابيلا تيولم نياتا ساتي تيولم وسيفال بلا نيمبام كو تيول فنامو وسيفال بلا ريناكا برنياتا دينو na karo ninga farle yandi ko dino yi tandile ko kudan tambiye ka fay ko junube bal ka fa ko sab'al mubiqat junube bal minni anan ko ise modun dino jahannama kono ise modun dino jahannama kono bar wokan niya tara ifate kan andu niya tara yekele atara sharia man silo iman gilo te kunna iman gilo boy kunna ko misalim fe momi yeta ay sunyaro ne sunyaro ke ala mim fo sunyar la karola wala mala bulo kuntu ni ko bul kunto ni dinkrato mo be ka borda min to wala jama ba ka min mira wala minti kamurubata ka ma pap ka kuntu nsenyilom folo ala ya fa to la ko bala fa la man solomat bala fa la man solomat Ibrahim na fulo be fare te buri la buntu be fare mano la tep abe fare nyola la banki be fare ko la tep ntebe dala bal fenten te bul dimbayal be bul dimbayal be bul andon ku dan tambi ye dia ku ya mo be nyanta ka woso to imma yaso sila tilin din kan wala yaso be fere dola wo ku dan tam do mi nti inyanta le ye do moro ke kono fa nen jakeza femman soto na dinni wol man do ka soto iman do moro soto itala buntu be fare nya be la dinni wol kono be fare te fon la 5 kilo be diara wati bari man te kalam ta fam few nte du nyanta ga do moro kala na dinni wol nyanta mina ga fo men bulo ala nga fay ko kino jinde kamba andu ala nene te kini jindi la moka wala nene te kala aka kino jindo sababu ne ke moka ase sababu jindi min sa tinne kino so bar kino fo jaati ma be ko jindi no woya tinna woto nin tuma o tuma ya moy ko
nyentata Ibrahim la mano sunya ay sunyaro la kede sunyaro ay wala ke bar bi ngay mano sunya la mano boto sunya ya itata no ya tara mun tole ya tara ala muso e mano boto da firin abetabirol ya mira sare on da bulo kuntula ba sariya ko ni moy sunyaro ka bulo kun bulo ka tilin ka ta sunyaro ke adun ko kren so fo Ibrahim fe wo fe Allah silo mu halalo ku woku Allah silo mu halalo ye mira ku jawo ku jawla Allah silo wo mu halalo jalam bato amange haramo tiba jalam bato mana bare halali bato halali yar ngolo monti wala ala bato yo nin ngajibe bato halali yar ngolo ka ala bato ni tema ke ala itaza ke jalam mote haram ko sunyaro wala ka femota ila mano migeni na kan koy mano de ne ya ko ngata kika ni nga kika wala halalo nga kika nga so bar bin na kan ko mala ngata no sunyaro ke waya tina woto nim moye sunyaro ke sutio e sunyaro ke misal fa rafta kala dimbale kizandi nin Allah ta kitio nyato wato doron inene tabulo kuntul ay sunyaro ke na bare amina sunya ay mano le sunya o mano biri tate ya tara mun tole ya tara la dimbayar de shiringa be ba mano tar be ba te bre ba do mala woto wodin kratu ngin karo bina nyimina mano sunya mana ka jako gola ba do biye wo sunya ro fon sina murun no na furtiyo kan ay kai silo te min zatina ay jako bon ka tunia tara moli ala la kumo moy andiye jako ludi misilimo be dunia dawda sunya la de sotolaji mone yatinna ale na fulo min di molla min be sirin din krato mislime ya be siyarin da min to wala siyata na fulo te ay min di modolla min be sirin din krato mislime ya man tar siyarin bari do bi yemina ka jalo min yatinna mislimul man na fulo marano kila la hadis dol bi nin ale de may islam ko ka janya islam ka janya mone yatinna wallahi kila da kuma kenson fo ala da kuma kenson abada yo woto ni atara min ka nyanta ka mol da handi kana sunyara ko to suti to sunyaro kala bar nin suti wala mano be faran abul ko be faran abul ala ko be kon ya tara ayla almuro kata ka be sunyaro ko niya mato de babulo kuntulale ka to kuma sinna bari ay kuriya kanata murunan madama ay amunta kuriya ko bula jele woto silam mo nyanta ngena na finna ka banga de afallahu amma salafa ala yam fata kula min tambita misalin fe Umar ibn Khattab kila la sahibo kono e kanyim foko am motil ndimbala tiye ando abuka sila to nya fola haniya tara atela fahamu baliya ka ko kila fam be jenkira atela fahamu baliya ka kuto aje ko nyinde kila do ka ko kila nyi ma nyinkira ka to wodo ka je momi yalan ko ya sabatte ko nafi ko dum kila mo bala falalati afata sabatta mole ko nyima nafi ko lati afata kila tara ka duwai ko kilin sofa Ibrahim kila ni me bam furet nte mala mol men be kila ko me tolki mira nyaadi ma fahamno bar kila ni me bam mo fure ni me bam Allah yo akata atata kadua we Umar bin Khattab ya don ko sabaka ko bari ala ko hani zage sinyata woro la man ta yam fale kila ka woto salafa ta woro la ka ba wala ko ta woro woto ni salafa ta woro la ka o ko la ala na ji kila ka kai ko kana sari yin sifa ma kota amanga ka ko ala man ta yam fala no de bara kite te kila fa mal feya ita dino fa jato le feya mo ba ko woto tebe sitirin be min ke ka modul be nafiki yal e be ko kila ka sali be wala na ka ko kila fa ma salim molu ma ila salo manke ka ke sambala gena inna salatuka sakanul lahum ila salo ka ke moli pour que so le sumian kila fa mal sal tanyim yo woto morning abe jenkiri sela kato mume be ke na nana ta mun Umar bin Khattab ala fenko ala khalifa ya ko lunda be sirin e ko ina da tamare le sambana e di ala tamare ni ma bal ila ndi agele ta modo bara kay ko Umar mine ke gele akay ko niya je ngele ta ja wati tambida nimbe tamala nka nyin tamare le ta ningi talla da min di bobina nan kay ilandi ngi ke fenko de ten koy ko alin kan tangalla tamare di on kankan yaye akami tan wala min te ala fenna dina min nyinya ta kila na ta nin kula fe miya no ka nyinya da fenna min tare bolnu woto Umar tan no ayinne mira ko tamare di o sa kisandi nol Umar bin Khattab wala mira no bar to min na dino di tala alon ko hadide tamare di o ten kisandi no jamal sen kisandi no wala tamare dala manso
tamale dala man so bira kisandino murundi wo kan woto afallahu amma salaf Omar tar nyami nun ala yamba tawoye woto sila niya tara nyaton ko mimbe ko Omar bin Khattab wori nene ku ke mi ala jawya tabari ila murun ala ka woya tinna ala nyina ta ko min kenu woto tol fana ni nyaton ko be mbulu nyaton ko nyantale nganyillon ala karola ko amankenta manke atati ko atele amanke dalati nate mo mebe mu jonti dala mansoye anyanta to nya jannin abe kelan kono nyaton ko ti ay banke ko ajikol mi jiko nyimale akata nyaton ko kili wo kilinti bar ne atara jiko jawo do bala wo jiko jawo anata wo bulay nyimama sendi woto mo nyanta nyina la fenna mi alon ko atambita mo nyanta nyina la fenna bar bi do bige o manke dino fo ngam mala karoti mol se min nyinin ka mola karola mi anon ka lafta ke mara dulado luto wala mu hani fo misalim fe sunkuto ba bulle ba misalim fe sunkuto ne ba bulle ba atare to min ka kiti wo ko wala shariyan kute ya be min misilmi ya silaman tare ya de bari ka jibe nyingi na mara ninga mantilin no hada la ni dia diola woto nin ko be banko dia la be kala kula jimin sina ko le wala katina do biye samurun wala no ka bar nin nata dino wala karola nyin kuba woro lolu nim mo ye woke andum illa ta iya lan ko manyan kanyunuke iya ke dunia kono kena batu idu iya ke ko molet kuno nan felam ba kala wala minti alla fatandir kuba yewala soso misalan fe ala kon kana jalan batu iko ite be kala jalan batu la ye jalan batu nin na ta silan kombe almame ya nyino la karibe jana e karamo baka dino lom baka baram jalan batu la woto wodin krata be ko yala baka le yata ko alimamu ainalo moli nyato ka to minamu atemu jalan batu la bar niyata atubita wo jalambato rakatu jalambato ko le bimbe dending ala nin jonte nin atubi taw jalambato woto sila sene ata ko wala le e kala sene yalo nyaare wala ay laani na ko jalamu wol man tarakirin ko na faman tar jalamu la ko ke na fam min wala alati woto wodin kratu as almamiyano ni atara misali fe ala mislime ya ko la keta jena laleti mi yalon aya ke kene balato ma dia te wa ko ya tebe jeno kal andum aya lon ala mislime ya ko la konte de nenga nyinke busole nyanta lalanka nim anata sabati ko silande busaman la ka bara murunta nanne woto wodin karato mbafra ko dino buka mo bay dino fo ma jato ko annabi la isa min fodo ko sulu wolu e ka balle mo min ka bo bal kon min ka sajiyol min ka janje kata te ko wala na ataka mol fili jamen kono min be kana jamo da kata wala no ka ni ata to ka nyin annabi mol fo na tarikhul karami diyara ba ak yanni be kala durum watu ka wando jamen kono modol be kana jamo tay ni wala na si ali fen ko gene na sambana ala kullin ni atara wo mari tubita aye fonyo dol mingola aye fonyo jenola aye fonyo mo fala wo mari ye minke ayake kul dino e dai la wato wati bari buso min ala ya landi bul kuntoto ay min landi jeno busoto ay min landi sunya fuokuto o mo falto o buso be larin jere katu ala le alandi je kilinten kono min sa fo amare ko alla o buso min ala na gote kannasani o hako man tara momo bulu wo ya tinna nin alimano be damin to minna alma min man yin ku jawol ke yin junibol man tara la min kan wo mari man yanka ke alimamu ti wol nyato yin kam busal be la kan kene ba mi yanon ko al bolu ma kan go be kala al kiyama lon ba yin dunya ko na be dam abeka bonoje woto siran abolu ma kan be kala al kiyama lon ti wo ya tinna madama abe buso go junube ba kelembe la kan kene ba to même manke fulan ka fiyati wo sate atinyala ay kenu alimamoti hana la tubo ya mobi ay ko ninka ya ka salla ka suma ko mo mebeke ate kenu alimamoti foddin krado dami alon ko mola almamiya de sahaya no fati ase kenu alimamoti je yaji bar wo man ta gonda ala bala fa ko même bije wala minti ala ka folo ko ala nemo bunda la fa dala kam fati yaji woto wo mare ase tudino ka ay to ala bato ka
ay to ala dano kan fo janni no min na ani ala be ben andum ala ni na ko momo ni ati ala ben de so no be senari walum ganye be talle andum kitiyo be den de ini ati ala la ni ata yala bara ko to molke anyama wo kitiyo ta al muflut ini ala da matema ala dun nenele te lala ani motema mi ala fudata la so no be seno babul aya mari to halako kon hani hadiso do wi min ka ko nin kitiyo ke da foka ba nin kitiyo ke da foka ba aragan dingol da aragan jahannama dingol da jahannama ala ka fo malaiko le ko alita aragan jahannama dingol jibe mo niya tara misqala dharra min al iman limaniya do man dimba sonno mo ko la ko ni dimba ko niya tara misqala dharra min al iman wal bab woto ala atela ko so niya ta bakele yunube o yunube nabe den di moni mole tema wo mo nyanta katala yo seneyandi andi tubi kata ala kan ko to junubo kala mo meke wo to mo le sage ini ala ko so tara sila kele yo bari ala kan yi tan dila han bi alquran la kala ko junube kafaro te tara mo mi alon ka ko jaw ka to ko jaw ke kan hani fo afata ka bar adama di bina fala wato min ala da mali alon ani ala temo do biye mo jama be fala kata seneyala kan tubi kata ala kan do biye mo do biye butun Allahu alam wal kala banya del baddu daiman ala la bunda balfa bunda wala warata ala yankan kato bunda ti akawar ko ma yaf'alu Allah bi'adabikum ala bi min sutula alla yankan kato la niya tara ali ala jayi al limaniyata ni ala jayi limaniyata do amma hadisu da be yankan katila min wato nyatun kaya nyanta kala mo nyanta kala mo sene wal dila ila nyatun kaya kono andum dunon belari ka nyanta le ya dunu bandinga je ko na nyatun ko kono mol bi yemin ya ko kule ke min jawiyata wala mol bi yemin be nyato ga bara ne kule ke min jawiyata be min ngin kala wo ko dum aya bulal ba fa ma bulal ni atar sarat aya bulal anu abidan ni ani mol le tema woto anyanta banke na nyako ay wo ko tuge na fa ko misal be ay mol tum ay fanial la moka wo mo anata itandi wala kontele nyim fanial le ka wo mo kay yam fate woto ko man tare je ko te ke way ina wala ne aka jela mal batu ngaje ko ay fani jela batu wala silan aka ala batu woto ko fa bantal ni atare misal be ko ay sunyaro leke adu sunyaro buso man bo ala adu ay men sunya fana ma seyndi amare la woto mala wo sunyaro junubo wo be larin jele ala se yam fano ayel ni lumo min ani ala benta ma dama buso nyim man bo ala bande ay men sunya de fanga itani ka sunyaro mo la kontele le sunya a sendala woto buso yimbanta kan adama dingol nya koto hani ya tara nonorim babala kan ne sungaro kele bara ka sungaro to mi yanon ko sungaro mi yanon amanga ko la da'iya la mo man nyanka ke banni ya tara toro la de ka wobuka ku jawo dandiye de do bi jibero nyande kala molla minnu ba dala foy ka alla ko di molla ba wala kam fa ko wa atu min mali llahi alladhi ataakum al ala nafulu di molla ala nafulu min di alla ni ya tara aka wodi ta wotu mala wodi sa fa ko toro man yankala amare kala se kolea nyaonya barka bake imam saim be damen to minute sabada mala be mbulu lafta ko me ye kumo kumba damen ninge fami ya wala nyinti ko e kany no membe fote ning ayata janni be nyato kayala e ka dol fo bar ninga tre be nyato kaya fon kono sila misal be nga vogal mamole muy de bar inada lunje itata jalam badoro wal mame won wala inata wo lumbula itata fo ngaaje ko nyinku jinbe ba kare kete telebulu sila walla kiti be nyaadi le misal be yalma me abula mol bita jalam lundo bita jalam bato le bulate no me ni dal e jalam bato moli je sede are koy bari mal ma molati waram ku kete bul me yalon ko jinbe bale mu jelu ba ko le mu ila alima me ya famu wato ko netere mo mi yalon ko nga farla ko jalam bato ni atar almamu ya yoko sila gota jamin ko na tata kata jalam bato nin ku mu o almama ay amnin ko fika funya da o dinkrato ay sayni muru wala ka ay sabel ka foko nda bota dino ko katuni almamu o bota mimbaro ka tata jalam bato o mo walati bar niya tar sarat ay kule ke min nin jalam batu nya molun tan nya ta molfe mo jama sabu nyimo jalam batu bar ayatra te amanke jalam batu ti woto amanke jalam batu ateya mbagi nin kal minen bulangin abina dalilul fala min ya sabu bar ni wala dana sabatta ko jalam fa mo jatu ko wol ma ala ko te ne batu ni ko mo ya fa wala almamiya da soron afamo ya bar ni ya fa ko almamu tarika ay faniyalaf ay faniyalaf faniya wala kibaru mi ya lon ko ani waqi'u mambe yakumo min fo almamu yangini ka kote bari nata ko yara manke tonya ko moye jeno ko yangini ka ko hani karma kede
ali ala kan naman jena kaman anan sabati ko tonya wo ya kele o alma wa fanya alfu din kira wo din kira to manda ma fanya mu kule timi alongo kibaro lomu kibaro mi alongo anin tonya mambe anin yemin fo mambe bari atamen ba fo kan asike no amira tonya la wato min ba fo wo din kira to alma mo samu gal sal hakko tunye de kon kamen podoro aton dia be lola wo din ga fo ko ntele nyim fo de bara manke ya gele wo to mona ala makamu sabati anodo foni ya tarasalat ako hani ano kada wo to hani biya ko ni akelo ala fa wala fe wota bikelo mo fa on jato fe andum ala yina fo ninga fo ko la bawdoro amanda limane ya moli nin ala hikmatu di minna kitabu dila aya wo ya fo mole ko silan atemin ay wodi le kana muri ka mola kente jongot ya gela ko nin kuma sila seta ala no to ala ko nyima be ya fo ko ya man be ko hanin to ko be ya da ko mo ya ye fa mo ala lu la le to anyata kala minute bolo ay molke ala jongoti atafa man ke ala jongoti wala mo anyimate programme banda janne Dr. Sidi Ali nin sila se molu nin kontondire be bulu labta ko mo ko bala nyanya ko nin kontondire la betum ba wonna wato banda pak yo mbe mol be kontona mba fale ko atondi hanbi ya baraka andum be Dr. Yaya fanan kontonna mba jayla baki ala ngin lodu la nyima kan mbe radi do kulalo mbe fanan jayle be lodu la nyima min kan ite Ibrahima fanan baraka baki inshallah fonna ben kotel baraka bake baɗum ɗum to lewo moye ñoola ñin kumol men ñin programme men ke sambale na ñun al fama ñabala ɓe yele renne wala ñajen ka dulalu ma different dulalu ma ñin kamala molle la suulol ɓe je yo bi diyam bi ala banque o kono mbeyamale sago dula kilim ɓe jago kiilala hadis o men ka ko yemmo kilin sabano ya samana misilme a kono wala fisate femo ɓeyde munantina ba fala misilme a kono ŋaji ko misilme a mo fatije misilme a mo doyanlo tije misilime a mo kaja foti je kam mol jibe fawon la dimbal kono ke doya kare mu doya mol kare mu jonlati kare mu a banso do futu kono ke doya ngamira wala na kila yaje ko alamu balafa mansole de wodo kam mo sabana ka dundi islam kono yow mari kisala bawo islamo nyande kala dingralde misilima mol damate ma nyonenti je nyodoya tije wodo ni mo samana ngoto yo balundile niyola yo balundile balu fon dunia kon oto wala fisade ni dunia fon be ngamira betulo yo moy la oto mal be tendula mbal jayila radio do kulalo na lamir la balu ani même fon bulo programme ko Dr. Yaya Dramé mba tendula mbaje la e oto bi alen harje ni la alni gunjur radio jane koto FM fo arjuma ko dala baraka